muna ako. Gagana na yung ganyan. Gagana na yung ganyan. Uy, Room 101, please. How can you say? For a while, Mom. wala ka mo. Lunch for dinner, sir. Alam mo, housekeeping, sir! Housekeeping, sir! Ah, baso. There is a special pinakbet. Extra rice one. Tara na. Sira ka talaga. Thank you, sir. Happy meal! Wow! Done? Job well done! Okay! Amigos, amigas. Oh! Niluluto yun. Oh, yung niluluto. Amiga? Chef Amiga? Oh, Chef Amiga. Wow, sosyalan. Chef Amiga. Oh, ito po ang aming mahabang lamesa. Ayan pong green na yan ang nakikita nyo. Yan na po yan. Uy, pinta ako na eh. Gusto na. Ay, alaw na no. Meron ako. Check outside. Job well done. Napagod. Kinita mo ako. Okay. Tuloy ka na mesa. Stop na. Punta tayo, chef.